Assalamualaikum. Hi everyone. So this is a video on chapter 1, matter. In this video, we're going to discuss the subtopic 1.2, mole concept, and at the end of this lesson, you should be able to define the terms empirical and molecular formula and also determine empirical and molecular formulae from mass composition or combustion data. Okay, so before we go through the lesson today, yang mana kita nak tengok berkenaan dengan empirical formula dan juga molecular formula, we're going to do a bit of revision. Okay, a bit of revision regarding your mole concept. So, what is mole? So, by definition, it's amount of substance that contain the same number of particles. Particles kat sini kita refer kepada atoms, molecules or ions as there are atoms in 12 gram of carbon-12. So now, when we talk about mole, okay, this might appear in your mind. So 1 mole equals to 6.02 times 10 to the power of 23 of particle. Meaning 1 mole of something adalah bersamaan dengan 6.02 darab 10 kuasa 23 partikel. Okay, what is the particles over here? So, particles dekat sini kita akan refer kepada kita punya tadilah atoms, okay, molecule, okay, dan juga awak punya ion. So, in other words, this number, okay, nombor yang ada dekat sini 6 darab 10 kuasa 23 ni, kita wakilkan dia juga sebagai Avogadro's number. Okay, and then this is the symbol for Avogadro's number. So please take note. Now let's look at one example over here. So we're going to use water as our first example. Okay. So sekarang dekat sini water molecule, if you look over here, okay, water molecule kalau kita cerita tentang one water molecule, okay, satu. Okay, one water molecule, it consists of what? Dia akan consist dua atom hydrogen. Okay, one water molecule consists two hydrogen atom. Okay, dan dia akan consist one oxygen atom. Okay, so yang ni kalau kita cerita tentang water molecule lah, satu water molecule, satu molecule. Now, we want to discuss about one mole. Okay. As we look just now, kita dah bincangkan 1 mol adalah bersamaan dengan 6.02 darab 10 kuasa 23 partikel. Okay, the particles is either atom, molecule ataupun kita punya ion. Okay, now untuk water, okay, apa yang ada kat dalam water? So 1 mole of H2O will contain 6.02 times 10 to the power of 23 H2O molecule. 1 mol H2O ada sebanyak 6.02 darab 10 kuasa 23 molecule water. Okay, that's the first one. Next, 1 mole of H2O contains 6.02 times 10 to the power of 23 oxygen atom. Okay, jadi bilangan atom oksigen adalah menyamai dengan bilangan molekul water. Sebab apa? Tengok balik dekat sini. One water molecule consists of one oxygen atom. Okay, kita tengok pula yang seterusnya. Okay, 1 mole of water, 1 mole of H2O contains 2 times 6.02 times 10 to the power of 23 hydrogen atoms. So, in other words, okay, yang ni maksudnya dekat sini. Okay, saya pergi kepada yang ni dulu tadi. Okay, 1 mol H2O contains 2 times 6.02 times 10 to the power of 23 hydrogen atoms. Kenapa? Tadi kita dah bincang satu water molecule ada 2 hydrogen atom. Jadi kalau 1 mol, okay, akan mengandungi 2 kali 6.02 darab 10 kuasa 23 lah dekat sini. Okay, so it will contain, kalau kita nak kira nilai ni dekat sini adalah 1.2 times 10 to the power of 23 hydrogen atoms.
Okey, dan yang terakhir dekat sini tadi, okay, 1 mole of H2O contains 3 times 6.02 times 10 to the power of 23 atoms. Okay, kenapa 3 dekat sini? Okay, why 3 over here? Sebab kita just cerita tentang atom. Okay, generally about atom. So, atom ada berapa kat dalam satu water molecule? Ada 3. Okay, satu kita ada oxygen atom, another 2 hydrogen atom. So, total 3. 3 atoms over here. Okay. Okay, now let's look on 1 mole of NaCl. Okay, NaCl ni kita tak panggil dia NaCl molecule. Okay, kalau tadi H2O kita panggil dia molecule. Okay, so let me write this down. H2O kita panggil dia molecule. Okay, kenapa kita panggil H2O molecule? Sebab kita tengok kepada dia punya jenis ikatan, sebatian dia apa, what class of compound is it? Okay, we call it a molecule because, okay, it is a covalent compound. Okay, untuk NaCl, okay, table salt ataupun punya garam yang dekat dapur tu, kita tak panggil dia molecule. Okay, instead of molecule, we call it as formula unit. Okay, kenapa NaCl kita panggil formula unit? Kita tak panggil molecule. Okay, this is because NaCl, okay, it is made of ions. Okay, dia dibuat daripada, dia terhasil daripada attractive force between Na plus ion with Cl minus ion. Okay, barulah dia akan dapat dekat sini NaCl. So, yang ni kita panggil sebagai one formula unit of NaCl that consists of these two ions. Okay, jadi kalau kita cerita tentang 1 mole of NaCl, okay, apa yang kita ada dekat sini? Okay, 1 mole of NaCl will contain 6.02 times 10 to the power of 23 NaCl formula units. Okay, so dekat sini kita gunakan perkataan formula units. Okay, and then dalam NaCl tadi kita dah pecahkan kepada Na plus dan Cl minus. So dalam 1 mole NaCl, how many Na plus yang kita ada? Ada, kalau satu atom ada 1 Na plus. Kalau 1 mole NaCl, it will contain 6.02 times 10 to the power of 23 Na plus ions. Same goes with Cl minus. Satu formula unit of NaCl contains 1 Cl minus ion. So 1 mole of NaCl contains 6.02 times 10 to the power of 23 Cl minus ions. Kira bilangan dia dekat sini. Okay? Now, I'm going to show you a few elements. Okay, element with their mass. Okay, kira bila 1 mole of the element, berapa berat dia? Okay, so before we look at the elements, so bear in mind, ingat balik, recall balik, 1 mole adalah bersamaan dengan 6.02 darab 10 kuasa 23. Tak kisah sama ada dia adalah atom, molekul, okay, ataupun ion. Kira 1 mole of that particular thing, okay, ini bilangan dia, bilangan sebenar dia. So first, we're going to look for carbon. Okay, so kalau tengok dekat carbon dekat sini, so we have 1 mole of carbon. Okay, 1 mole of carbon yang mana ada 6.02 darab 10 kuasa 23 atom carbon, berat dia adalah 12.01 gram. Okay, next, if I have sulfur, if I have 1 mole of sulfur, okay, sulfur berat dia adalah 32.07 gram. Next, if I have 1 mole of mercury, okay, so if I have 1 mole of mercury, okay, berat dia adalah 200.59 gram. Kalau saya ada 1 mole of mercury, maksudnya saya ada 6.02 darab 10 kuasa 23 atom mercury
yang mempunyai berat sebanyak 200.59 gram. Next, if I have 1 mole of copper, the mass will be 63.55 gram. And then lastly, if I have 1 mole of iron, okay, I will get the mass of 55.85 gram. Okay, kalau tengok semua yang ada dekat sini, semua ni adalah elemen. Okay, yang mana here you have carbon. Okay, ini adalah atom carbon dekat sini. Sulfur. So here you have mercury, copper, and then lastly you have iron, ferrum. Okay, setiap satu ni, okay, even though it is 1 mole, bilangan atom dia adalah sama. Okay, by right, 1 mole of carbon, 6.02 times 10 to the power of 23 carbon. 1 mole of sulfur, 6.02 times 10 to the power of 23 atom of sulfur. Same goes with mercury, copper, and also iron. But elemen yang berbeza akan ada berat yang berbeza. Okay, kenapa saya tunjukkan gambar yang ada dekat sini? Apa perkaitan antara mole dengan berat? Okay, the relationship between the number of mole and also mass, okay, we call it as the molar mass. So tengok definition molar mass. It's the mass of 1 mole of atom, molecules, ions, or formula units of a substance. Okay, ini yang selalunya awak guna untuk calculation. Contoh, kalau saya kata, okay, berapa berat carbon dioxide? Okay, so awak kira lah, carbon, contoh, you have carbon dioxide, so carbon dioxide, CO2. Okay, I want to know what is, bila saya kata what is the molar mass of carbon dioxide, so awak akan carilah, okay, berapa molar mass carbon? Untuk 1 mole carbon, okay, berapa berat dia? 12 gram tadi, for 1 mole. Okay, 1 mole carbon, 12 gram berat dia. Okay, and then oxygen. So, 1 mole oxygen, okay, 1 mole oxygen atom berapa berat dia? 16 gram. So, kalau ada 2 mole oxygen, berapa berat dia? Okay, dia akan jadi 32 gram. Okay, tapi kalau dia satu compound macam ni, okay, berapa pula berat dia? Okay, so if I have 1 mole of carbon dioxide, okay, berapa pula berat dia? Okay, itu yang kita panggil sebagai molar mass. And the unit for molar mass is gram per mole. Everything that yang saya beritahu ni, everything ni semua awak dah belajar dulu masa dekat sekolah. Okay, so now let's move forward. Okay, so this is just an example macam mana kita nak kira molar mass, sama ada molar mass untuk atom. Okay, kita boleh kira tadi molar mass sama ada untuk atom, kita boleh kira untuk molekul, kita boleh kira untuk ion, dan kita boleh kira juga untuk formula unit. Okay, so the first example over here, this is the molar mass of carbon. Okay, so 1 mole of carbon yang mengandungi sebanyak ni 6.03 darab 10 kuasa 23 carbon atom mempunyai berat sebanyak 12 gram. Therefore, the molar mass of carbon is 12 gram per mole. Kita nak berat untuk 1 mole. Okay, next. Okay, 1 mole of oxygen. Okay, so oxygen atom dekat sini. 1 mole oxygen atom ada 6.02 darab 10 kuasa 23 oxygen atom yang mana berat dia 16 gram. So, if I ask you what is the molar mass of oxygen atom, it will be 16 gram per mole. Okay, masih lagi atom, and then this one is oxygen molecule, O2. So, 1 mole of oxygen molecule, sebab dekat sini, okay, kita fokus kepada molecule. Okay, sebab tu dekat sini awak tengok 1 mole oksigen molekul bersamaan dengan 6.02 darab 10 kuasa 23 oksigen molekul. Okay, tapi berat dia dekat sini is 32 gram. Kenapa 32 gram? Sebab 1 molekul oksigen,
okay, ada 2 oksigen atom. Okay, ini benda biasa. Okay, so molar mass of oksigen, okay, ingat molar mass dekat sini untuk 1 mol oksigen molekul is 32 gram per mol. Samalah tadi macam yang saya bagi contoh dekat awak. Okay, I give you example of CO2, carbon dioxide. Molar mass of carbon dioxide, ada carbon 12. Okay, tambah ada 2 oksigen, 2, 16. Okay. Jadi, molar mass of carbon dekat sini, okay, kita boleh kata the molar mass is 44. Okay. 44 gram per mol. Okay, itu adalah dia punya molar mass. So, apa yang saya terangkan tadi untuk carbon dioxide is actually this part. Okay, molar mass of compound. So, the molar mass of a compound is the sum of the molar masses of all the atoms of the elements in the formula. Okay, example, contoh tadi, saya bagi carbon dioxide ni, saya bagi yang kompleks sikit. Okay, I give you, okay, what is the molar mass of glucose? Okay, so, dalam molekul glucose, this is a molecule of glucose, it consists of 6 carbon atoms, 12 hydrogen atoms, and 6 oxygen atoms. So, kita nak tahu untuk apa molar mass untuk satu molekul glucose. Okay, so awak akan tulis lah. Okay, ni saya bacakan tadi. Okay, and then kita darabkan. Okay, so 6 darab 12, 12 is molar mass untuk 1 carbon atom. Okay, 12 darab 1, 1.0 gram per mol adalah molar mass untuk hydrogen atom. And then 16 gram per moles is the molar mass for oxygen. Darab dengan 6. Sebab apa? Ada 6 dekat sini. Okay, so from here, we will get the molar mass of our glucose. Soalan tadi minta berapa molar mass of glucose? It's 180 gram per mole. Tambahkan saja. Okay, now let's look at another example. Okay, so calculate the molar mass of copper 2 sulfate pentahydrate. Okay, so now fokus pada kita punya formula dekat sini. Okay, copper CuSO4 dot 5H2O. Kat situ bukan typo betul, itu adalah dot 5H2O. Okay, now apa maksud bila kita ada dot 5H2O dekat situ? Okay, so dekat sini, okay, apa yang awak nak kena nampak, okay, kita ada 1 molekul copper, 1 molekul sulfur dan 4 molekul oksigen dekat sini. Kemudian dot dekat sini, okay, yang ni nanti dia kalau dalam matematik dot kita akan darabkan, betul? Okay, tapi dekat sini dot ni kita tak akan darabkan, kita akan tambah. Cuma okay, dekat sini bila ada dot 5, yang ni awak buat kurungan. Okay, so maksudnya in other words dia akan jadi copper sulfate, molar mass of copper sulfate tambah 5H2O. Macam ni. Okay, so in other words, kan dekat sini ada oksigen, kita tak boleh gabungkan oksigen yang ada dekat sini dengan yang ada kat depan. Tak boleh terus jadi 4 tambah 1, 6. No. Sebab apa? This oksigen kena darab dengan 5. So, sebenarnya dia bukan 1. Dia ada 5 oksigen dekat sini. Okey, tapi kita takkan kira dia 5 oksigen itulah. Kita akan kira dia as H2O. Okey, apa yang saya masukkan dekat sini? Okey, so macam yang saya beritahu tadi, okay, kita ada molar mass of copper, 1 sulfur, 4 times molar mass of oxygen sebab ada 4 dekat sini. Dan yang dekat sini warna hijau ni dalam kurungan is 5 times molar mass of H2O. Okay, jadi kita kena kira berapa molar mass H2O dekat sini. Okay, so molar mass H2O, 2 hydrogen, so 2 darab 1 gram per mol. Okay, tambahkan dengan oksigen. Okay, molar mass oksigen adalah 16 gram per mol. Okay, jadi molar mass of water adalah 18 gram per mol. Okay, jadi dia akan jadi macam ni.
So, satu dekat sini copper, satu sulfur, 4 oksigen, dan dekat sini tengok betul-betul dalam kurungan 5 H2O tadi dia jadi macam ni. 5 darab molar mass of water. Okay, 18 gram per mole dekat sini. Okay, ni daripada sini tadi dia jadi macam ni. Okay. Everything else just tambahkan je and then you will get the final answer. The molar mass of copper 2 sulfate pentahydrate as 249.7 gram per mole. So ingat unit dia adalah gram per mole. Okay, so ini adalah interconversion that you already familiar with from Form 4 dan Form 5, okay, daripada sekolah menengah. Okay, where kita recall balik, kita ada mass, number of mole and number of particle. Kita nak tukar. Okay, daripada mass kepada number of mole nak buat macam mana? Daripada number of mole ke number of particle nak buat macam mana? And then vice versa. So, from mass to number of mole, okay, kita nak cari number of mole, mass bahagikan dengan molar mass. So, mass bahagi molar mass akan dapat number of mole. And then, dia akan jadi vice versa. Okay, vice versa maksudnya nak dapatkan mass, number of mole darab dengan molar mass. Okay, so daripada number of mole, kita ada number of mole, kita nak cari number of particle, kita darabkan dengan Na. Na ni tadi adalah apa? Okay, Na ni ingat balik, ini adalah awak punya Avogadro's number. Yang tadi 6.02 darab 10 kuasa 23 particle. Okay. So, nak dapatkan number of particle, number of mole darab dengan Avogadro's number. Okay, and then daripada number of particle, nak hasilkan number of mole, nak cari number of mole, bahagikan dengan Avogadro's number, Avogadro's constant dekat sini. Okay, so yang ni just recap sahaja. Okay, so to make sure that you really understand about this interconversion, okay, of the mole concept. Okay, saya akan bagi satu soalan. So, you can pause right now, okay, untuk awak baca dan try buat soalan, and then later dah habis jawab, awak boleh sambung video untuk tengok jawapan. Okay, atau if you are not sure, awak boleh terus continue tengok step by step on how to answer the question. Okay, so example 1 over here. Calculate the number of moles and number of molecule in 11 gram of carbon dioxide. Okay, saya tulis dekat sini dia punya formula. Carbon dioxide, something you are familiar with, is CO2. Okay, ada the first part kita nak kena cari number of mole dan juga number of molecules. Okay, moles dan molecule dua benda berbeza. Okay, dalam kita nak cari berapa nilai dia dekat dalam 11 gram carbon dioxide. Okay, so in 11 gram carbon dioxide ada berapa mole carbon dioxide dan berapa number of molecule of carbon dioxide. Okay, itu part yang pertama. Part yang kedua, okay, masih lagi dalam carbon dioxide yang sama, calculate the number of atoms of carbon and oxygen. Okay, so you can try first on your own and then check the answer ataupun continue with the explanation. Okay, now, soalan yang pertama, kita nak cari, okay, berapa number of mole dalam 11 gram of carbon dioxide. So, kita terus tulis kita punya equation. So, if you look over here, saya gunakan N. Okay, kenapa saya gunakan N dekat sini? So, N ni adalah simbol untuk number of mole. Okay, so, like I mentioned before, bila awak nak buat calculation, okay, when you are doing calculation mesti ada title dekat depan. Tak boleh kalau awak buat, okay, awak kira N sama dengan, okay, apa bahagi apa, lepas tu dapat jawapan dekat sini. Awak tengah kira untuk siapa ni? Even though jawapan dekat sini betul, katakan jawapan dia adalah 0.25. Jawapan kat sini betul, tapi tak label kat sini. So, pemeriksa tak tahu awak tengah kira untuk apa. Jadi, dia akan kira salah. So, it is very, very, very crucial and very important for you to write down the title dekat depan. Okay, jadi macam saya cakap tadi, katakan kalau awak tak nak tulis
penuh, number of mole, letak saja N. N untuk siapa? Kita tengah kira untuk carbon dioxide. Tulis N carbon dioxide. Sebab apa? Itu yang akan jadi guide kepada awak. So, formula untuk number of mole, untuk cari number of mole adalah mass over molar mass. Kita nak cari number of mole siapa? Number of mole carbon dioxide. Sebab tu saya letak dekat sini mass of carbon dioxide, okay, over mass of molar mass of carbon dioxide. Yang mana mass of carbon dioxide unit mesti gram, molar mass of carbon dioxide unit mesti gram per mole. Okay. So mass of carbon dioxide 11. Molar mass of carbon dioxide awak boleh kira sendiri. Yang mana molar mass of 1 carbon atom plus molar mass of 2 oxygen atoms. So dapat macam mana? 11 gram over 44 gram per mole. And then you will get the answer as 0.25 mole carbon dioxide. Okay. Mungkin ada yang wondering, Madam, kena ke tulis unit dalam calculation tengah kira ni? Is the unit compulsory? Okay. Tak tulis tak apa, tak ada masalah. Yang penting, the most important part is this part over here mesti unit yang betul. Okay, jadi apa fungsi letak unit dekat sini? Just to check betul ke tak final unit yang kita dapat dekat sini. Okay, saya tunjukkan je dekat sini. So gram bahagi gram per mole. So gram dekat sini will cancel out each other. Per mole bawa ke atas jadi mole. Okay, so betul lah dekat sini 0.25 mole carbon dioxide. Okay, so that's the first part. So the second part is kita nak cari berapa number of molecules. Okay, berapa number of molecule dalam 11 gram carbon dioxide. Okay, jadi kalau awak ingat balik awak punya interconversion tadi, daripada number of mole, nak dapatkan number of molecule, apa yang awak akan buat? Simply awak akan, kalau daripada interconversion tadi, darabkan dengan Avogadro constant. Okay, itu kalau awak buat dekat sekolah dulu. Okay, but right now, the correct way for you to answer this question adalah kita akan gunakan satu method yang kita panggil sebagai stoichiometry. Okay, stoichiometry. Apa ni stoichiometry? Okay, maybe the SES students tahu stoichiometry ni apa. Okay, tapi mungkin student yang baru is not really familiar with the word stoichiometry. So basically stoichiometry ni, ini adalah satu method ataupun satu kaedah. Basically apa yang berlaku pada stoichiometry adalah kita buat comparison. Okay, kita buat comparison ataupun kita buat perbandingan. Okay, kita nak bandingkan apa? Okay, so kita bandingkan maklumat. Okay, apa yang kita nak bandingkan? Kita bandingkan maklumat daripada teori dengan maklumat yang kita nak cari. Okey, apa maksud saya dekat sini? Okey, so kita tengok So now, we want to find number of molecules in 11 gram of carbon dioxide. Okey, ini yang kita nak cari. Okey, so in theory, jadi kita nak cari number of molecule, kita nak kaitkan dengan apa? Kita akan kaitkan dengan mole. Okey, so secara teori, awak dah tahu 1 mole adalah bersamaan dengan 6.02 × 10⁻23 molekul. Okey, sebab kita tengah guna carbon dioxide, so it will be molecules lah dekat sini. Okey, so secara teori, 1 mole of carbon dioxide will consist of, dekat sini 1, 2, 3, ini bukan typo. Memang awak kena lukis 3 dekat sini untuk menunjukkan perbandingan, comparison. Kalau awak letak sama dengan, yang ni salah. 1 mol tak sama dengan 6.02 molekul. Tapi 1 mol dekat sini, kita katakan
dia kiranya tanda ni consist of, dia boleh merujuk kepada beberapa benda. Okay, kalau dalam konteks maklumat ni, 1 mol, okay, dekat sini consist, saya tulis consist of 6.02 times 10 to the power of 23 molecules. Okay, so yang ini tadi yang daripada teori. Okay, ini yang kita semua tahu. Okay, daripada soalan, kita nak cari apa? Kita nak cari dalam 11 gram. 11 gram tadi, berapa number of mole dia? 0.25. So, inside 0.25 mole of carbon dioxide, berapa banyak molekul carbon dioxide yang ada? Okay, jadi macam mana kita nak buat comparison? Okay, so this will be the calculation. Macam mana saya dapat satu equation calculation dekat sini? Okay, macam mana saya dapat ni? So, kalau awak tengok betul-betul, okay, yang ni sebenarnya dia macam matematik. Dia jadi macam ni. Dia jadi seolah-olah, okay, sekejap saya pakai pen yang terang sikit biar awak nampak. Dia jadi seolah-olah 1 mol CO2 over 0.2 mol CO2 sama dengan, so kalau 1 mol ni tadi sama dengan 6.02 darab 10 kuasa 23. Okay, jadi kalau 0.25 mol berapa? X. So in other words, sekarang kita nak cari X. So kalau awak nak cari X, matematik awak buat apa? Susun X sama dengan yang ni darabkan, so dia akan jadi 6.02 darab 10 kuasa 23 darab dengan 0.25, betul? X bawa ke atas, dah jadi X kat sini. Okay, 1 mol CO2 awak bawa ke mana? Awak pindahkan dia ke bawah sini. So dia jadi over 1 mol CO2. Dia akan jadi macam ni. So I hope apa yang saya tunjukkan kat sini awak faham lah, sebab ini just matematik biasa sahaja. Okay, so ini sama dengan yang dekat sini. Itu yang berlaku. Okay, so saya susun balik. So now, kenapa nak kena susun macam tu? Sebab kita nak tahu 0.25 berapa. Okay, so I hope this is clear. Okay, saya clearkan sekejap sebab saya nak kena tulis jawapan dia. Okay, now, so what will be the answer for this question? So kalau 0.25 mol carbon dioxide, berapa number of molecule yang kita ada? Kenapa kena bersusah payah buat macam ni? Okay, sebab kita nak cancel out unit. Okay, so dekat sini, apa yang kita boleh cancelkan? Okay, ini adalah cara kiranya perkadaran yang betul, okay, untuk kita dapatkan jawapan. So, kita akan cancelkan mol carbon dioxide dengan mol carbon dioxide dekat sini. So, cancel lah. Mol, mol. So, yang lain ni, awak just kira. Yang mana nanti jawapan akhir, awak akan dapat 1.51 darab 10 kuasa 23 molecules carbon dioxide dengan unit yang betul dekat sini. Okay. So, in other words, in 11 grams of carbon dioxide, there is 1.51 times 10 to the power of 23 molecules of carbon dioxide. Okay, madam nak kena buat macam ni ke dalam exam? Okay, mesti ke tulis dalam bentuk stoichiometry macam ni? Okay, by right, kalau awak gunakan macam yang awak guna dalam exam, awak just darabkan sahaja dengan Avogadro constant, pun diterima, awak akan dapat jawapan. Okay, tetapi kita dah tahu benda yang betul, cara yang betul. This is the most precise way, cara yang paling tepat. So, kita kena sentiasa memperbaiki diri sendiri. So, kita gunalah cara yang tepat dekat sini. Okay, and then tolong fahamkan konsep stoichiometry ni betul-betul, sebab later in 1.3 kita akan jumpa balik konsep stoichiometry ni. So, ini akan membantu awak lah nanti later on. Okay? Okay, now let's move on to the last part of this question. Okay, yang mana kita nak calculate number of atoms of carbon and oxygen dalam 11 gram. Okay, saya tambah sikit kat sini. Okay, in 11 gram of carbon dioxide tadi. Okay, yang mana number of mole tadi kita dah dapat 0.25 mole carbon dioxide daripada calculation tadi.
Okay, so yang ni pun sama. Saya buat juga dalam bentuk stoichiometry. So, 1 molecule of carbon dioxide ada berapa carbon atom? 1. Yeah, 1 molecule, 1 molekul carbon dioxide ada 1 atom carbon. Jadi, kita ada berapa molekul tadi? Okay, so yang kita dah kira tadi, okay, maklumat ni patutnya saya tulis molekul. So, molekul yang kita dah kira daripada soalan sebelum ni, kita ada 0.25 mol ni consists of 1.51 times 10 to the power of 23 molecules of carbon dioxide. Jadi, ada berapa carbon atom? Okay, so by right, bilangan dia sama je lah sebab 1 dengan 1. Tapi ini saya tunjukkan calculation menggunakan stoichiometry, the correct way to calculate. Okay, yang mana dekat sini, okay, unit molekul carbon dioxide akan cancel out. Yang mana last sekali yang tinggal adalah 1.51 darab 10 kuasa 23 atom carbon. So dekat sini, kalau saya bacakan statement ni untuk awak. Okay, inside in 1.51 times 10 to the power of 23 molecules of carbon dioxide, it consists of 1.1 times 10 to the power of 23 atom carbon. Okay, and then lastly, okay, untuk oxygen. Okay, 1 molekul carbon dioxide consists of 2 atom of oxygen. Jadi, 1.51 darab 10 kuasa 23 molekul carbon dioxide akan ada, awak kira lah, okay, 2 atom darabkan dengan bilangan molekul yang kita ada tadi, bahagi dengan 1 molekul carbon dioxide dekat sini. Okay, so dekat sini, molekul cancel. Okay, cancel. So, jawapan akhir awak, okay, number of molecule of oxygen, number of atom of oxygen dalam 11 gram carbon dioxide adalah sebanyak 3.02 darab 10 kuasa 23 atom of oxygen. Okay, so this is the first part, which is the revision part. Okay, benda ni panjang. Please take time untuk fahamkan balik sebab dia adalah sangat-sangat penting. Nampak macam benda ni dah belajar, okay, tapi dia adalah the crucial part yang akan digunakan later dalam semua chapter yang lain. Okay, so we will continue in the next part. So that's all for this part of the video. Thank you, and I see you again in the next video.